बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बिल आखिर इसराइल ने पाकिस्तान को दी है एक बड़ी धमकी, जिसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ जो है वो हंगामी दौरे पर पहुंचे हैं कतर, और इसराइल को दिया गया है सख्त जवाब। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि नेतन्याहू ने जो कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, उसने दोबारा कतर और दीगर इस्लामी ममालिक के ऊपर हमलों के हवाले से बड़ी धमकी भी दे दी है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि कतर के ऊपर इसराइली हमले के बाद सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। मशरक़ वस्ता के अंदर ख़ास तौर पे वो अरब ममालिक जिन्होंने अमरीका को अपना दिफा, अपनी सिक्योरिटी जो है वो सौंप रखी है और अमरीका से अरबों डॉलर का वो असलहा हर साल ख़रीदते हैं, उन्होंने अब जो है वो अपने मामलात के ऊपर रिव्यू करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है कि जब कतर जो इतना बड़ा सरमाया अपने दिफा के ऊपर खर्च करता है, अगर एक भी जो जंगी तैयारे फ़िज़ा में थे वो एक इसराइली तैयारों को डिटेक्ट नहीं कर सके और उनके पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार मौजूद हैं, जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो उनको डिटेक्ट नहीं कर सके, तो फिर उनका दिफा किस काम का, ये अरबों डॉलर के मंसूबे किस चीज़ के हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद अमेरिका के लिए खित्ते में सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए। अमेरिका नाज़रीन चे जाके इस पूरे मामले के अंदर भरपूर इन्वॉल्व था और उसकी मर्ज़ी के बगैर इसराइल अटैक नहीं कर सकता, लेकिन इसराइल के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं नाज़रीन के पहले जो है वो हमला किया गया इसके ऊपर कतर के ऊपर, और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो अटैक यमन के ऊपर कर दिया गया। और उन्होंने कहा जी कि हम ये हमलों का सिलसिला जारी रखेंगे। उसके बाद नेतन्याहू का 2.5 मिनट का नाज़रीन एक वीडियो पैगाम है जिसके अंदर उसने कहा जी कि जिस तरह से अमेरिका का 9/11 है और उसके बाद अमेरिका ने दहशतगर्दों का पीछा करते हुए अफ़गानिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान में उसामा बिन लादन को जो है वो ट्रेस करके तो कत्ल किया, बिल्कुल इसी तरह से हम भी जहाँ जहाँ पर जो हमारे ऊपर वो 11 अक्टूबर को अटैक करने वाले लोग हैं उनको ढूंढेंगे और जहाँ जहाँ पे वो मौजूद होंगे वहाँ पे हम हमले करेंगे। इसके बाद फिर एक बार उसने जिक्र किया पाकिस्तान का। तो दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस भी है कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर का 2 मरतबा पाकिस्तान का जिक्र करना, 2 मरतबा पाकिस्तान का जो है वो अपनी तकरीर के दौरान ये इस तौर पर कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है या इस तरह की बात जो है वो करना, ये एक नाज़रीन बड़ा और अहम तरीन पैगाम समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर कोई भी जवाब बना के पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई जारहियत करने की कोशिश की जा सकती है। इसके साथ ही नाज़रीन, जैसे ये पैगाम आता है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो फौरी तौर पर पहुंचते हैं एक रोज़ा दौरे पे कतर। और कतर में नाज़रीन मियां शहबाज शरीफ के पहुंचते ही वहाँ पे जो अहम तरीन शख्सियात मौजूद हैं उनमें नाज़रीन तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान वो भी शामिल। इसके बाद जो सऊदी अरब के वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान शाह वहाँ पर मौजूद। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात के जो अमीर हैं वो वहाँ पर मौजूद। इसी तरह से बहरीन है और दीगर इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान है वो वहाँ पे मौजूद, और उनकी मौजूदगी में मियां शहबाज शरीफ का वहाँ पे मौजूद होना, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी और सख्त तरीन पैगाम है इसराइल के लिए कि अगर पहली बात तो ये है कि ना तो पाकिस्तान कतर है और ना ही जो इसराइल है वो अमेरिका है। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहाना कदम उठाने की प्लानिंग भी कर रहा है तो वो ये सोच ले कि जो पाकिस्तान 4 घंटों के अंदर ये जो इंडिया जैसे इतने बड़े मुल्क को घुटनों पे ला सकता है तो वो तुम्हारा हशर क्या करेगा। तो नाज़रीन, मैसेज जो है वो बड़ा सफारती अंदाज में दिया जाता है, अपनी मौजूदगी वहाँ पे रख के पाकिस्तान ने दे दिया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसराइल के ख़िलाफ़ क्या है और पाकिस्तान जो है वो इस मामले को किस तरह से देखता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो ईरान है उन्होंने एक बयान दिया है। ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि एक बार फिर उम्मत मुसलमान को हम दावत देते हैं कि वो आएँ और इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाएं और अपना इत्तेहाद जो है वो उसको यकीनी बनाए, अदरवाइज़ इसी तरह के मामलात होते रहेंगे। नाज़रीन, इसके बाद मिस्र की जानिब से इसराइल को वार्निंग दी गई और कहा गया है कि अगर
حماس کی قیادت جو کہ قاہرہ کے اندر موجود ہے، اگر اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو اس کے سنگین نتائج اسرائیل کو بھگتنے پڑیں گے۔ ناظرین، جو بھی معاملات ہیں، لیکن نیتن یاہو نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جہاں جہاں پر بھی اس کی قیادت موجود ہوگی وہاں پہ ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اس سے پہلے پلاننگ یہ کی گئی تھی کہ ترکی میں حماس کی جو قیادت موجود ہے اس کے اوپر حملہ کیا جائے، لیکن بعد میں آخری لمحات میں اس فیصلے کو بدلا گیا، کیونکہ ترکی ایک مضبوط فوجی طاقت بھی ہے اور اسرائیل کو جواب بھی دے سکتا ہے، اور شام کے اندر بھی اس کی موجودگی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ کافی خطرناک نتائج جو ہے وہ ان کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ تو ایسے میں ناظرین، اب جو یمن ہے اس نے قطر سے کہا ہے کہ ہمیں آپ سپورٹ کریں تو ہم اسرائیل کے خلاف ایسی کارروائیاں کریں گے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے بدلے شدلے سارا کچھ اس کے اندر آ جائے گا۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ اس وقت جو امت مسلمہ کے بڑے لیڈران قطر کے اندر موجود ہیں، ایک بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک جو چھوٹی مسلمانوں کی ایک عالمی کانفرنس یہ بن جائے گی، جس میں ایک سخت ترین رد عمل جو ہے وہ دینے کے حوالے سے بڑی حکمت عملی ترتیب دینے کا اعلان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ جو اپنے کافی زیادہ فوجی اڈوں کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے مختلف علاقوں کے اندر موجود ہے، سعودی عرب کے اندر اس کے 4 فوجی اڈے ہیں، قطر کے اندر اس کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے خطے کا، اسی طرح سے اس کے جو ہے وہ اردن کے اندر موجودگی ہے، عمان کے اندر اس کی موجودگی ہے، بحرین کے اندر اس کی موجودگی ہے، یعنی مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک میں اس نے اپنا جو ہے وہ جال پھیلایا ہوا ہے، اور ان کی سیکیورٹی کے نام پہ ان سے اربوں ڈالر جو ہے وہ ماہانہ جو ہے لیا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سچویشن کے اندر امریکہ نے قطر کے دفاع کے لیے کیا کیا؟ بظاہر صرف اتنا بیان امریکہ کی جانب سے دے دیا گیا کہ مجھے بڑا غصہ ہے اس کے اوپر، مجھے اچھا نہیں لگا جو اس نے اٹیک کیا ہے۔ دوسرا پھر اس طرح کا بیان دینا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو آئندہ کیا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ لیکن جو کچھ اس وقت قطر کے اوپر اٹیک کے بعد کے حالات ہیں وہ کافی زیادہ تشویشناک اور پریشان کن ہیں اسرائیل اور امریکہ کے لیے، خاص طور پہ خطے کے اندر جو ممالک اس کا آلریڈی حملوں کا شکار ہو چکے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ اور حکمت عملی ترتیب دینی ہے۔ تو ناظرین، پاکستان اس وقت اپنے دفاع کے حوالے سے انتہائی مضبوط، اور خاص طور پہ جو اسرائیل ایران کے اوپر حملوں کی بات کرتا ہے یا ایران کے خلاف اٹیکس کے حوالے سے ان کی پلاننگ چل رہی ہے، اگر یہ اٹیکس ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستان کے دفاع کی لکیر جو ہے وہ پاک ایران بارڈر ہے، اور اگر وہاں پہ اپنی رجیم چینج کے ساتھ اسرائیل آ جاتا ہے اور امریکہ وہاں پہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ خطرات جو ہیں وہ پاکستان کے سر پہ پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا پاکستان جو ہے ان خطرات کو اپنے دروازے پہ نہ آنے دے گا، اور ان کو وہیں پہ کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہے، اور سخت ترین میسج بھی پاکستان نے بالکل واضح الفاظ میں دے دیا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔